Ang ganda ng aming hortensia. Vahe, din namin man blomster. Hortensia. Ayan. Ngayon lang to guys nakapagbulaklak talaga ng marami kasi lagi namin pinuputulan. Ayan, hindi pala dapat putulan kasi hindi siya mamulaklak pag pinutulan. Kaya yan, hindi namin pinutulan ngayong taon. Kaya yun yung bulaklak niya. O diba, ang ganda lang. Ayan. Ang aming plet-plet. Tapos meron din kami dito guys. Ano din to? Hortensia. Hortensia. Ayan. Tsaka yung fish pan ni Master. Fish skin. Det gemmer sig. Det gemmer sig, den der fisk. Er det på vej ud nu? Ja, jeg kan godt se det, men... Men du skal fjerne måske den der plant der. Nej. Det er med til at holde den ren. No, okay. Ito ano din to, hortensia. Hortensia. Ayan. Marami ng bulaklak. Ngayon lang guys kasi medyo uminit. Oh. Ayan, hindi siya mabuka-buka kasi walang init. Mayroon akong sibuyas dyan. Oh, yay! Ang ganda ng aming garden. Diba guys? Ang ganda ng garden. Oh. Ganda ng garden namin. Hindi. Ano lang siya. Wala naman masyadong tanim. Yan lang mga tanim namin. Tapos ayan si Plet. Nag-enjoy sa panahon kasi ngayon lang talaga kasi uminit. Baskede, jeg har ikke set noget. Hvorfor blev du sur? Ja? Plet. Hvorfor blev du sur? Jeg ser ikke noget. Jeg ser ikke noget. Er du en bier uden? Hvor er bolden hen? Hvor er bolden hen? Åh nej. Hvor er bolden hen, Plet? Hvor er bolden hen? Åh, du er dygtig. Du er så dygtig. Er du en hund? Er du en hund? Er Plet en god hund? Ja. Ej, det? Ej, han skal grave det ned, min mand. Ej, Plet. Hvad vil du? Vil du grave det ned? Ja, skal du grave det ned? Ayan guys. May buto-buto si Plet oh. Galing freezer. Tapos ibabaon niya yan sa lupa. Tapos balikan niya bukas. Asa, Vertigo? Vertigo? Ha? Edidi? Vertigo, Plet? Hvad skal du hen? Sundan natin si Plet. Sundan natin si Plet. Ayun guys, okay. Ibabaon niya yan, ibabaon. What's gagawin? What's gagawin? Hala. Saan niya yan ibabaon? Ibabaon niya yan guys, oh.
han kan ikke rigtig lide, at de ser, hvor han graver den ned. De må ikke vide det. Nej! Ayan, ayan, nandoon sa ano guys. Nandoon sa compost. Nandoon sa compost. Tingnan natin, nandito yung compost namin guys. Oh. Diyan yan, diyan pinabaon. Saan na yun? Duplet! Ayan, nandoon saan. Ayan oh. Saan kaya niya yan ibabaon? Oh, ayan. Lumusot dito guys. Lumusot. Binabaon niya yung ano niya eh. Alam, may ano na kami dito oh. Hinog na rin siya. Yung Mirabelle namin. Ayan, ayoko na dyan plate. Wow, ala, ang aming bluma. Hinog na to? Ay, hindi pa. Ayan oh, kala ko hinog na. Pero parang malapit na to mahinog. Oh, diba? Ang dami. Ayan, bluma. Si Plit hindi makahanap ng ano. Hindi makahanap ng... Wala, ito din oh. Parang ganyan hinog na rin siya. Si Plit hindi makahanap ng lugar na anuhan niya. Yung babauna nung ano niya. Yung buto-buto.